बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। हमारे प्रोग्राम ज्यादातर सियासी होते हैं, मौशी होते हैं, या जो पॉलिसी के ऊपर हम ज्यादा अपने प्रोग्राम्स को जो है वो फोकस करते हैं। मगर हमारी जिंदगियों में जाहिर है और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो लोग खास करके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर किसी न किसी हवाले से। पाकिस्तान के अंदर फिल्म, कल्चर, म्यूजिक, गो के हम कह सकते हैं म्यूजिक बहुत पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ रहा है। फिल्म ने अपना बहुत अच्छा मकाम बनाना शुरू किया है। एक मर्तबा फिर लोगों के दिलों में पाकिस्तानी फिल्म जो है वो घर करने को तैयार है। इसके साथ साथ कुछ पर्सनैलिटीज भी हैं जिनको कि हमेशा मुतनाजा बनाया गया, मीडिया के अंदर भी बाहर भी। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत भी है वीना मलिक, जिनकी कम से कम मैं बहुत मद्दाह हूं, और इसलिए कि अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की चंद उन अदाकाराओं में या इंडो पाक की जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं तो बेजा नहीं होगा। वीना की जिंदगी, यूं तो उनको स्कैंडल क्वीन कहा जाता है, बहुत सारे स्कैंडल्स बनाने की कोशिश की गई, बने भी। वीना ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री भी ज्वाइन की, बड़ा नाम भी कमाया, बड़ी बड़ी फिल्में भी की। लेकिन अब एक नए मोड़ पे वीना जो है वो आ गई हैं। बहुत सारे लोग इसको कह सकते हैं कि शायद ये फिल्म का ही कोई हिस्सा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। वीना मलिक अब वीना असद मलिक हो चुकी हैं। उन्होंने शादी करने का फैसला किया है, निकाह हो चुका है, बाकायदा रुखसती होने वाली है, और वीना ये कहती है जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, और अब आगे की देखते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें जो उनकी जिंदगी बदली है, बहुत बड़ा किरदार मौलाना तारिक जमील साहब का, जो कि एक बहुत मारूफ मजहबी स्कॉलर है, उनका भी रहा है। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टार्स लाइक जुनैद जमशेद हैं, या हमारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनके हवाले से भी मौलाना साहब का नाम बहुत ज्यादा सुना जाता है। वीना की जिंदगी को उन्होंने कैसे बदला? वीना अब एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। क्या वाकई उन्होंने फिल्म से तौबा कर ली है, या फिल्म में नहीं आएंगी, या वो फिल्म करेंगी तो किस किस्म की करेंगी? वो पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल में क्या रोल प्ले करेंगी? क्या हम वीना को क्या फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा नहीं देखेंगे, या बड़ी जो स्क्रीन है उस पर नहीं उस तरह से देख पाएंगे? ये बहुत से सवालात हैं जो उनकी शादी के बाद अब मौजूए बहस बने हुए हैं और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम किसी और से नहीं, वीना मलिक और उनके शौहर असद मलिक से बात करें, असद खटक साहब से बात करेंगे। ऐसा ही होता है जब कोई मशहूर लोग हो जाते हैं तो उनके जो शौहर होते हैं उनके नाम के साथ उनकी वाबस्तगी भी हो जाती है। लेकिन इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम मौलाना तारिक जमील साहब से भी बात करेंगे कि उन्होंने वीना की जिंदगी को बदलने के हवाले से क्या अहम किरदार अदा किया है। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम वीना मलिक और असद खटक के साथ है, और इसके साथ साथ मौलाना साहब के साथ भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीधे हम दुबई जाएंगे, जहां हम वीना और उनके शौहर से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा ये, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में वीना मलिक हमारे साथ हैं दुबई से, उनके शौहर हैं असद खटक साहब, और मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले वीना, आपको मुबारक हो, और असद साहब को भी, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। बहुत बहुत थैंक यू। मैं मौलाना साहब से गुफ्तगू का आगाज करती हूं, क्योंकि आप ये कहती हैं कि उन्होंने आपकी जिंदगी बदली है। तो मौलाना से हम शुरू करते हैं। मौलाना बताइएगा कि बहुत से लोगों के बारे में, जैसे जुनैद जमशेद थे या मोहम्मद यूसुफ, आपने बहुत सारे लोगों के साथ उनकी जो जिंदगी है वो बदली है। वीना के साथ आपका इंटरेक्शन किस तरह का रहा, और कितनी कामयाबी आपको मिली है वीना से मिलने के बाद इस सिलसिले में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरा सफर था तबलीगी, हमारी जमात थी पूरी, हम जा रहे थे। यहाँ से गए हैं हम दुबई, फिर मराकेश, फिर मौरितानिया, ट्यूनस से जब मैं पहुंचा हूँ दुबई, तो वहां से जाना था जबूती, वहां इज्तिमा था, और फिर वहां से यमन था। तो जब मैं ट्यूनस से वापस आया हूं तो हमारा एक दिन का ब्रेक था ट्यूनस में। तो मुझे वहां मेरे एक दोस्त ने बताया कि वीना मलिक ने शादी कर ली है।
میں اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا ہی جانتا تھا کہ یہاں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے بھی نہیں تھی، اور کچھ انہوں نے انڈیا میں کوئی پروگرام ایسے کیے تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ لیکن جب کسی کی اچھی اپنی شہرت ہوتی ہے تو یوں محفلوں میں تو آ جاتی ہے۔ درست۔ بس اس حد تک مجھے اس بچی کو پتا تھا، اور جب میں سنتا تھا ایسا تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کہ اس کو اچھی شہرت بھی عطا فرما، نیک نامی عطا فرما۔ اور چونکہ میں نے پہلے نرگس، دیدار، بختاور اور بہت سی سٹیج کی بچیوں سے ملاقات کی، اور ان سب نے ماشاءاللہ گھر آباد کر لیے، توبہ کر لی، سب کچھ ماشاءاللہ وہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اس طرح میرے تمنا تھی کہ کبھی اللہ میری اس سے ملاقات کرائے، لیکن اس کے ممکن ہونے کی شکل کوئی نہیں تھی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ تو انڈیا میں ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ، تو ان کا اسد صاحب سے کوئی رابطہ ہوا تھا، تو پھر میں ان کے گھر گیا جہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ میں نے اس کو شادی کی مبارک دی، اور میں نے کہا بیٹی میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، صرف تمہاری جب یہ بری شہرت ہوتی تھی تو مجھے خیال آتا تھا کسی کی بیٹی تو ہے جو اس طرح ٹی وی پر بھی اور ہر جگہ پر اس کے اس طرح ہو رہا ہے، تو میں تیرے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور اب تم نے شادی کی ہے، میں تمہیں شادی کی مبارک دیتا ہوں، اللہ تمہارا گھر آباد کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی ماں بنائے۔ یہ ہماری کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور دیکھے۔ میں نے اس کو بیٹی کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو بیٹی کہوں گا، لیکن میں نے اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ریمنڈ میں پڑھا ہوں سارا، میں پہلے میڈیکل ڈاکٹر بن رہا تھا، تو وہاں سے اللہ نے مجھے موڑا، تو میں نے جن سے قرآن پڑھا تو ان کے سامنے سٹیج پر ہمارے بہت زیادہ ولگیرٹی ہو چکی ہے۔ تو ایک شخص میرے استاد صاحب کو بتا رہے تھے مولانا سٹیج پہ ایسے لڑکیاں بالکل ناچتی ہیں اور بہت فحوش اور بہت ہی حیا سوز ہوتا ہے، تو اس پر میرے استاد صاحب نے آہ بھر کے فرمایا کہ بھئی ہماری ہی بیٹیاں ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا ہوتا۔ تو استاد کا تاثر شاگرد پہ ہوتا ہی ہے۔ پھر میں جو تبلیغ کی محنت میں ہمیں یہ سکھایا گیا، بلکہ تبلیغ کی محنت نہیں، اسلام کا یہ سبق ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں، جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ بالکل مولانا، بہت آپ نے خوبصورت بات کی، اور آپ کو انٹرپٹ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، مگر میری پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے، اور میں خود بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ شوبز کے لوگوں سے ہی آپ کا جو رابطہ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ عاصمہ بہن، میری تو 40 سال ہو گئے مجھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، تو ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سب سے ملتے ہیں، لیکن جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں وہ ان سے ملاقات یا ان میں جب چینج آتی ہے تو وہ آ جاتی ہے میڈیا پر، اس لیے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ میرا ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، یہ ضلع اب خانیوال میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اسے 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے تھے، ایک ملتان میں، ایک تلمبا میں، ایک کیروڑ پکا میں۔ اچھا، تو میں تو وہاں کی بچیوں کو بھی ملتا ہوں، بلکہ میرے وہاں علاقے کے دوست بھی برا مناتے ہیں کہ آپ طوائفوں سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کتنی بچیاں شادی کر گئیں، توبہ کر گئیں، اگر میں آپ کو ان کے واقعات سناؤں تو آپ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں، لیکن آپ کا پروگرام شارٹ ہوتا ہے تو میں وہ سنا نہیں سکتا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو اس طرح ہر ایک سے ملتا ہوں۔ نہیں، بالکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے مولانا صاحب، اور آپ کی گفتگو میں بڑا اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا غائبانہ تعارف تو رہا آپ کی کیسٹس کے ذریعے سے، لیکن یہ ایک سوال تھا جو میں پوچھنا چاہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا۔ میں آپ کی اجازت سے
वीना को भी शामिल कर लेती हूँ इस गुफ्तगू में। वीना, आपको कैसा लगा मौलाना से मिलना, और उससे पहले आपने जिंदगी का जो सबसे बड़ा फैसला किया, मतलब सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला कर लिया असद साहब से मिलने के बाद कि आप शादी करेंगी इनसे, घर बसाएंगी, फिल्म छोड़ेंगी, ये कैसे हुआ एकदम से सब कुछ? आसमा, मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में हमेशा ये कहा है कि आई ऑलवेज हैड दिस स्पिरिचुअल साइड टू मी, जो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि खुदा ताला के साथ मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मगर जाहिर बात है कि खूबसूरत बात वो होती है जो आपके अमाल में भी नजर आए और आपके अपीयरेंस में भी नजर आए। उसके लिए जाहिर बात है मैं ये कहूँगी कि आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है, एक जो आपका स्पिरिचुअल गाइड हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सही रास्ते पर नहीं होते हैं मगर आपको नहीं पता होता है until unless you meet your guide, और वो आपको बताते हैं कि सही रास्ता क्या है। खुदा ताला के साथ हमेशा मेरा कनेक्शन था, मगर मेरा ख्याल है कि खुदा ताला का अपना एक तरीका है अपने लोगों को राह रास्त पर लाने का या उनकी ज़िंदगी में उनको ब्लेसिंग्स देने का। पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं दुबई में आई नवंबर में, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था वापस जाने को, लेकिन ये चेंज कब आया मैं आपको बताऊं। इस माह रमज़ान में तकरीबन मैंने सारे रोज़े रखे, मैंने कुरान पाक ख़त्म किया, और मेरी जो काफ़ी टीम के लोग थे स्पेकुलेट कर रहे थे कि हम सब की नौकरियां ख़तरे में हैं, क्योंकि मैम वीना तो कुछ अलग ही रंग रूप में आजकल नज़र आती है। बहरहाल 27वें रोज़े का दिन था और मुझे याद है कि उस रात इशा की नमाज़ पढ़ के मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अरूज, जो भी शोहरत, दौलत, सब कुछ देखा है, लोगों की मोहब्बत देखी है, मगर मेरे दिल में एक सुकून की कमी थी। 7 स्टार होटल के एक लविश बेड के ऊपर भी मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि कुछ तो कमी है। सो इस मरतबे जब मैं दुबई में आई तो मेरी फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी, मेरी टीम पैनिक कर रही थी कि आप वापस आए, मगर मेरे दिल जाने को दिल नहीं चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, और मेरा गट हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग रहा है। ऐसे ही असद से मुलाकात हुई 15 दिसंबर को यूएस एम्बेसी में, और ये भी एक कुदरती बात है कि हम बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बट येट फिल्मी मोमेंट। और असद से मुलाकात के बाद हमारा एक राब्ता हुआ, जिनमें असद के छोटे भाई हैं जाहिद भाई, असद के छोटे भाई हैं जिनको हम जाहिद भाई बुलाते हैं, उनका काफ़ी स्पिरिचुअल है वो, तो उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब से जो है वो मुलाकात करनी है। और जिस दिन मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिली उस दिन मुझे इट वॉज जस्ट अ मोमेंट, और उस मोमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कदर अफेक्शनेट, इस कदर उनके लहजे में खूबसूरती थी और मोहब्बत थी, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मुखातिब किया, हालांकि मैं सोच रही थी क्योंकि माजी में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के साथ, जिनकी वजह से मैंने ज़िंदगी में काफ़ी इस तरह की चीज़ें की जो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि उन्होंने मुझे जज किया। एक इनकाउंटर की बात मैं कर रही हूँ जो कि एक टीवी चैनल पे हुआ था। आई वॉज वेरी एग्रेसिव एंड आई वॉज वेरी अपसेट, मगर मौलाना साहब से मुलाकात के बाद मुझे उनसे सिर्फ मोहब्बत मिली, प्यार मिला, और माई लाइफ जस्ट चेंज्ड। आपका उस वक्त तक निकाह हो चुका था जब आपकी मौलाना से मुलाकात हुई? असद साहब आपकी लाइफ में आ चुके थे, और ये जो आप तब्दीली थी ये पहले आई और उसके बाद फिर मौलाना से मुलाकात के बाद आपने इसको बढ़ावा दिया। मैं थोड़ा बिल्कुल इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि हर इंसान का एक रूहानी जो पहलू होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है। बहुत लोग हमें बाहर से देख रहे होते हैं लेकिन अंदर से नहीं पहचानते, और पर्सन लाइक यू जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक पूरी जिंदगी, और फिर फिल्म की बड़ी उरूज की जिंदगी आप अभी भी गुजार रही थी, बहुत आपके प्रोजेक्ट्स थे। किसी लम्हे आपने ये नहीं सोचा कि आप घर बसाएंगी तो बहुत सारे हर्डल्स होंगे, आपकी लाइफ जो है वो फिल्मी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक स्टार की लाइफ खत्म हो जाएगी, ये नहीं सोचा कहीं? देखिए, ज़िंदगी में जब खुदा ताला का करम होता है तो जो दिल का सुकून है और जो खुदा ताला का करम है उसके आगे दुनियावी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। वही वीना मलिक जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, लाखों करोड़ों रुपए कमाती थी और लाइमलाइट में हर वक्त रहती थी, उसको रात में सुकून की नींद नहीं आती थी। आज वही वीना मलिक है, आई एम वेयरिंग दिस दुपट्टा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुदा ताला के बहुत करीब हूँ, मगर मुझे मेरे दिल में जो सुकून है वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे 4 फिल्म के प्रोजेक्ट्स थे 2014 में शूट होने वाले थे। एक फिल्म तो बिल्कुल दरमियान में मैंने छोड़ी। उसके साथ साथ न्यू ईयर का इवेंट था और इट वाज क्वाइट बिग मनी, जैसे कुछ मिलियंस के ऑफर थे। शादी के बाद कितने प्रोजेक्ट्स अभी भी मुझे ऑफर थे और मैंने नहीं किए, लेकिन इन तमाम चीज़ों का एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया
کہ آئی ول ریگریٹ یا پھر میں نے خوشی خوشی یہ سب ڈیسیجن لیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ایسی شخصیات سے آپ کو ملوا دیتا ہے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, بہت ہی روحانی, بہت ہی خوبصورت شخصیت. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب انٹریکٹ کرتے ہیں, اگر اسلام کو فالو کرنے والے تمام لوگ اگر اس راہ پر چلیں اور اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ دیں اور پریچ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص خوشی خوشی اس راستے پر چلے گا, کیونکہ جتنی عزت محبت اس مذہب نے لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو دی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کم نظر آتی ہے کہیں. بالکل بالکل. میں آپ کے شوہر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گی. اسد صاحب, آپ کو کیسا لگا؟ ظاہر ہے کہ آپ تو وینا کو یہ ملاقات کیسے ہوئی, پھر یہ آپ نے یہ کہنا چاہیے ایک بڑی ٹف لڑکی کو بڑے کم دنوں کے اندر جو ہے, میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, پھنسا لیا یا شادی کر لی, یہ کیسے ہوا؟ جیسا کہ وینا نے بتایا کہ ہم یو ایس ایمبیسی میں ملے تھے, قونصلیٹ میں دبئی میں. میرا کچھ کام تھا اور ان کا بھی تھا, اور کچھ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے کہ ہم بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے. اور پھر ادھر ہی ہوا, کام بھی مطلب پراپر ہو کے ہم باہر بھی نکلے تو نمبر ایکسچینج کیے. انہوں نے میری امی سے بات کی اسی ٹائم, اور جب میں نے ان کی امی سے بات کی وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے دعا دی. ہاں, اور میری موم جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی پراپرلی, تو وہ موسٹلی جان نماز پر ہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ڈیفینیٹ اس ٹائم تو ہم فرینڈ ہی تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا, فیملیز ملنا شروع ہو گئی. تو پھر ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے رات کو گاڑی میں, چائے پی رہے تھے بیچ کے کنارے. تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, میں نے پسند تو ایک دوسرے کو کرتے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تھوڑی دیر خاموش رہی, اور اس کے بعد پھر اس نے بولا ٹھیک ہے, کب کرنی ہے؟ میں نے کہا کل. اچھا, ویری فنی مومنٹ. اچھا, 8واں دن تھا, اور جب اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, تو آپ بلیو نہیں کریں گے اسی ٹائم بارش شروع ہو گئی. اور دبئی میں ہارڈلی بارش ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پھر بارش ہوگی. اور جب ہم شہری نے کہا تو ہم نے 25 دسمبر کو کر لیا تھا. پھر وہ جو ایک کورٹ میں نے کہا ہوتا ہے, تو دبئی کے جب اس دن ہم جب کیا کچھ دن مطلب 4-5 دن بعد, کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے, میڈیکل کے بعد ہی کرنے کا وہ رجسٹر ہوتا ہے. تو جب ہم نے, آپ یقین نہیں کریں گی, بلکہ مولانا صاحب کو بھی پتا تھا اس دن, وہ ان کے بعد ہم ان سے ملے گی. تو جب ہم نے سائن کیا تو اللہ کی قدرت دیکھ کے اسی ٹائم بارش شروع ہوئی. اور جب ہم نے پیپرز لیے اس کے فوراً بعد ہم مولانا صاحب سے ہم نے ملاقات کی. اور بلکہ آپ یہ کہہ سکتے کہ مولانا صاحب نے ہمیں وہ پراپر جو ڈاکومنٹیشن تھی پھر انہوں نے وہاں کی, کیونکہ ان کے جو تھے بندے وہاں پہ تھے ہمارے ساتھ. اور اٹ واز اے گریٹ پلیزر کہ نکاح کے بعد یا ہمارے نکاح میں ان کا بڑا ان کی بلیسنگز شامل تھی. تو ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ گئے, لنچ کیا, اور انہوں نے بڑی بلیسنگ دی. بلکہ انہوں نے مینا کو منہ دکھائی بھی دی, اور مجھے $200 ملے. مجھے ان کو $200 ملے اور مجھے $100 ملے, اور ابھی تک میرے پرس میں. میں نے ان کو کہا یہ آپ نے نا اسپینڈ نہیں کرنے, اپنے پاس ہی رکھنے. میں نے بھی اپنے پاس ہی رکھے. مولانا, آپ نے بہت سارے لوگوں کا بتایا کہ آپ نے بہت ساری خواتین کے دل بدلے, بازار حسن کے لوگوں کے بہت سے, اور پھر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان خواتین کے پاس, یا جو بھی آپ بتا رہے تھے ابھی. کتنے لوگوں سے آپ اس طرح ملے, اور کتنے لوگوں میں فرق آپ نے پایا, اور کیا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمیں اندر سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتا, یہ ہمیں باہر سے دیکھتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے, کیوں ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ فلم میں کام کرتے ہیں, چونکہ اسٹیج میں کام کرتے ہیں تو وہ برے ہیں؟ اندر کے حال پروردگار جانتا ہے, لیکن کیا کہیں گے, کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں لوگوں کو؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اسلام کا سبق یہ ہے کہ برائی سے تو ضرور نفرت کی جائے, لیکن برے سے نہ کی جائے. وہ انسان ہے, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں کلمہ ہے, تو پھر وہ بہت ہی قابل احترام ہے کہ جس دل کو اللہ نے کلمے کے لیے چنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی خوبی ضرور ہوگی. درست بات. اور ان لوگوں سے ملتے ہوئے, بلکہ ہم تو تھڑے پہ بیٹھ کے نشہ پیتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے مسجد میں لایا تو ان کے اندر بھی میں نے اللہ کو پایا. اور میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے, صرف میرے نبی کا
जो अमल है कि मोहब्बत देना और अगले की बुराई से को नजरअंदाज करके उसको बतौर इंसान, बतौर मुसलमान सीने से लगाना। अब देखें ना कि मक्का वालों ने 20 साल हमारे नबी से टक्कर ली, कुरान का मौजज़ा, घुटने टेक दिए, कलमा नहीं पढ़ा, चांद को 2 टुकड़े होते देखा, कलमा नहीं पढ़ा, बदर में मौजज़ा देखा, 313 ने हाथों से पिट गए, कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन जब आपने फतह मक्का में फरमाया जाओ मैंने माफ किया, तो सबने घुटने टेक दिए और वो कहने पर मजबूर हो गए कि इतने बड़े अखलाक सच्चे नबी के ही हो सकते। तो सारा दीन जो दुनिया में जो फैला है वो दावत और उसके साथ अच्छे अखलाक थे जिसने दीन को फैलाया। मैं आपको थोड़ी सी अपनी सुना दूं कि मैं अपने कॉलेज, अल्लाह ने मुझे एक अच्छे मालदार घराने में पैदा किया और कभी भी माली परेशानी अल्लाह आइंदा भी बचाए नहीं देखी। तो 11 साल की उम्र में मैं लाहौर मेरे बाप ने भेज दिया और वो हाथ खुला, 11 साल की उम्र, मैं पढ़ने पढ़ाने की बजाय नाचने गाने में लग गया। मैं स्कूल का, कॉलेज का बेहतरीन सिंगर भी था और उस वक्त का मैं ये नाचना गाना सब कुछ था। जब तबलीग वाले मेरे पास मिलने आए तो मेरे कमरे में इंस्ट्रूमेंट्स थे बजाने के भी, तो उन्होंने मुझे उफ नहीं कहा, मोहब्बत थी। मैं इतना दीन से दूर था कि मैंने इंतहाई उनके साथ बदतमीजी का रवैया करके उनको कमरे से निकाल दिया। लेकिन वो फिर भी मुझे मिलने आए और मोहब्बत दी, तो फिर मैं पिघल गया उनके सामने कि अजब लोग हैं, इन्होंने ना कोई बुरा भला कहा, ना कोई ऐसा टॉन्टिंग की। तो अंदर ही अंदर जो मैंने जो हार मानी वो उनके अखलाक से हार मानी। यही मेरे नबी का तरीका। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब के हर बड़े अमल में ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब आप म्याना रवि इख्तियार करें। आपने तबलीग में जब ज्यादा दुख दर्द ओढ़ लिया तो अल्लाह ने कुरान में कहा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे महबूब इतना गम न करें कि आप खुद ही खत्म हो जाए। आपने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने उससे भी मना फरमाया, कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे महबूब इसलिए कुरान नहीं उतारा कि आप थकते फिरें, दरमियाने दर्जे की नमाज पढ़ें। आपने एक दफा सब कुछ उठा के दे दिया, तक कुर्ता भी उतार के दे दिया, तो नमाज पढ़ाने के लिए कपड़ा नहीं था आपके पास, तो एक अंसारी औरत से चादर मंगवा कर आपने ओढ़ के नमाज पढ़ाई। तो अल्लाह ने इस पर फरमाया कि ला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, मेरे महबूब इतना कष्ट न करें कि आपको बार मुद्दत का सामना करना। तो आप देखिए ये बड़े बड़े काम है, माल खर्च करना, नमाज पढ़ना, तबलीग करना। अल्लाह ने कहा दरमियाना हाथ, म्याना रवि। लेकिन जब महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अखलाक में परवाज की तो अल्लाह ताला ने शाबाश भी दी, तारीफ भी फरमाई और कसम भी उठाई। नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कसम है कलम और उसके लिखे हुए की, मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। पहली 2 आयत को छोड़कर मैं तीसरी का तर्जुमा कर रहा हूँ। क्या मेरे महबूब मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की, आप बड़े अखलाक वाले हैं। ये नहीं कहा आप अखलाक पे छाए हुए हैं। अला का लफ्ज लाकर ये फरमाया कि मेरे महबूब आप अखलाक पे छा गए हैं, मैं आपको शाबाश देता हूँ। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा हथियार, ऐसा ये तीर है जो खत्म होता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बेखता है। बिल्कुल, ये तो जिंदगियां जो दिल है, जैसे आपने कहा कि अब देखिए मैंने इस बच्ची से कोई बात नहीं की। जब ये अभी वो कोर्ट मैरिज करके आए ना, तो मैंने इसको $200 दिए, उसको $100 दिया और मैंने कहा मेरी एक और बेटी का इजाफा हो गया। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो हिल गया मुझसे, बाद में कहने लगा आपने इसको बेटी कहा। मैंने कहा यार हज मुसलमान सारी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, कोई अच्छी है या बुरी है तो हमारी बच्चियां हैं, अगर हमारी उम्र की हैं तो हमारी बहनें हैं, हमसे बड़ी हैं तो हमारी माएँ हैं,
چھوٹی ہیں تو ہماری بیٹیاں ہیں. تو میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا, بس میں نے جو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا ہے, یہ باقی فیصلے اس نے خود کیے ہیں, آپ اس سے پوچھ لیجئے گا. یعنی آپ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ فلم چھوڑ دو؟ ایک لفظ میں نے کسی سے بھی نہیں کہا, نہ نرگس, نہ دیدار, نہ باقی کسی سے. مجھے نرگس تو میرے ساتھ حج پہ تھی جی, اس وقت بھی مجھے بہت تانے پڑے کہ تم ایسی عورت کو حج پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو, تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں. تو ہمیں ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ کے نام پہ ذلیل ہونے میں بھی عزت ہے. وینا, اب یہ ہمارے آپ کے جو ویور ہیں اور آپ کا جو فین کلب ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وینا, اس کا مطلب ہے اب کبھی ہم دیکھیں گے نہیں اسکرین کے اوپر, کبھی فلم میں نہیں دیکھیں گے, یہ کیا پھر کیا؟ نہیں آسما, میں یہاں پر یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی میں شوبز میں کام کرنا ہمیشہ سے میری محبت تھی اور میری چاہت تھی اور ہمیشہ رہے گی, لیکن ہر چیز کا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو خوبصورت اور احسن طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, جس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے رہنے کا میرا پورا ارادہ ہے, مگر ظاہری بات ہے میں اس طرح کا کام کرنا چاہوں گی جو اصلاحی ہو, جو کسی کے لیے مشعل راہ بنے. جس طرح سے فلمز میں ٹپیکل فلمز, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, ہالی ووڈ کی ہو, ٹپیکل فلم میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس وقت بھی کم سے کم میرے پاس 6 سے 7 اسکرپٹس پڑے ہیں اور 4 فلمز آلریڈی 2014 کے لیے شیڈیولڈ تھیں, مگر میں نے ان سب سے معذرت کر لی ہے. اور میں اگر فلم کا حصہ بنوں گی تو وہ صرف وہی فلم ہوگی جو اصلاحی ہو, جو کسی نہ کسی حوالے سے مسلمان لڑکیوں کے لیے ان کے لیے کسی طرح کی سیکھ کا موجب بنے. سو آئی ول اونلی لائک ٹو بی دا پارٹ آف سچ کائنڈ آف فلمس. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ لوگ محروم نہیں ہوں گے. میں ٹی وی پر اور اچھے اور اصلاحی پروجیکٹس میں کام کرنا جاری رکھوں گی. مطلب چھوٹی اسکرین پہ آپ رہیں گی, جیسے پروگرام ہوسٹنگ آپ کر سکتی ہیں, جیسے آپ کمپیئرنگ کر سکتی ہیں. پہلے آپ جیسے ایک بڑا پاپولر شو ہم سب امید سے ہیں کہ آپ ہوسٹ تھیں, بڑا ہی خوبصورت آپ اس میں ایکٹ کرتی تھی, وہ آپ کریں گی, کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. اس وقت مجھے نہ صرف انڈیا سے بلکہ یو ایس سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے آفرز ہیں اور ہمیشہ سے تھیں. لیکن میں ٹی وی کا حصہ ہمیشہ سے تھی اور رہوں گی, مگر جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اصلاحی اور خوبصورت پروجیکٹ ہوگا جو کہ کسی کے لیے مشعل راہ بنے گا تو میں یقیناً کروں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے. اچھا اسد صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کو ایک ایسی وینا پسند آئی جو بڑی چلبلی ہے, بڑی شوخ ہے, جو بڑی دلوں میں اترنے والی ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے, وہ پسند آئی. اور پھر اب آپ جو وینا شادی کے بعد ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک بڑی سیریس وینا, بہت ایک ڈھکی چھپی والی وینا, وہ اس طرح کی ہوں گی. تو کون سی وینا آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے؟ ایکچولی میں نے جو ان کو پسند کیا تھا اور ان کو پرپوز کیا تھا تو وہ وینا سمجھ کے نہیں کیا تھا, اس کے اندر کی خوبصورتی دیکھ کے میں نے اس کو پرپوز کیا تھا. اس کی ہانیسٹی, اس کی سچائی, اور یہ اندر سے بہت سافٹ ہے. تب میں نے ان کو پرپوز کیا, نہ کہ میں نے یہ سوچ کے پرپوز کیا تھا کہ شی از اے سیلیبریٹی یا بہت نام والی ہے. میں ان سے ملا, ان کو میں نے جانا. ایز شی سیڈ مینی ٹائم ٹو می کہ آپ ہی وہ پہلے بندے ہو جس نے مجھے ریئل میں جانا, اور اسی وجہ سے میں نے, ہم دونوں نے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی بہت سی سیڈ سٹوریز ہیں, میرے ساتھ بھی تھی, تو میں نے کہا چلو ہم دونوں ایک ہی پلیٹ کے کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ کے ہیں, سو وائی ناٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر اور اچھی زندگی کا آغاز کریں. اور ہوا, لیکن جس وینا کو میں نے سلیکٹ کیا وہ فلم سے بہت دور ہے, اور وہ سیلیبریٹی بھی نہیں ہے, وہ زائدہ ہے. تو میں نے زائدہ کو سلیکٹ کیا. نہیں, وینا کو بھی کیا, وینا بھی ہے, صحیح, لیکن وہ اصل والی وینا کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, وہی ہے. ہاں, لیکن بالکل اسد دیکھیں, آپ نے جیسے اتنی خوبصورت انسان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے, اینڈ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ جس لائف میں وہ رہی ہیں اس میں بڑے لوگ سکینڈلز بناتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں وہ ساری زندگی. تو آپ تیار رہیں گے؟ میں ان کے لیے ایک میسج دوں گا کہ اللہ معافی دے, خدا نہ بنے, اللہ بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. تو میری نظر میں
हो सकता है मैं बुरा हूँ वीना से या कोई भी हो, बट ये सोचे कि हमेशा इंसान को अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार समझना चाहिए, क्योंकि बहुत हो खूबसूरत, बहुत नो प्यारी कि कल क़यामत के दिन कौन सरखुरू होगा और कौन नहीं होगा। सही। और मुस्तकबिल में आप कैसा देखना चाह रहे हैं? बच्चे कितने मैं बच्चे, मुस्तकबिल में, घर कैसा, क्या एक खाना पकाने वाली एक वीना किस किस्म का आप घर खाना में? तो ऑलरेडी ये पका रही है, और नाश्ता जो कि मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि नाश्ता कम लंच मुझे देती है, क्योंकि इट्स टू मच खाना। मॉर्निंग टाइम जो लंच नहीं, ब्रेकफास्ट कम लंच, और पता नहीं 8-10 सैंडविचेस देती हैं कि खाओ। मैं नहीं, तो दो भी तो 8-10 के बराबर होते हैं। तो कुकिंग करती है, सफाई करती है, या शी इज वेरी एक्सपर्ट, और गोल चपाती बनाती है। अच्छा, वेरी गुड। टोटली गोल। पहले मैं सोच रहा था कि कोई नक्शे वक्शे बनाएगी, लेकिन गोल चपाती बनाती है। तो मुझे कहती है कि हम जब छोटे ही थे, हम 3 बहनें थी, तो हम लोग के नंबर होते थे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और डिनर के टाइम, किस किस का नंबर है खाना बनाने का। तो घर से सीख के आई है। अच्छा, बच्चों के बारे में आपकी क्या है कि बच्चे फैमिली आप प्लान कर रहे हैं? अभी प्लान कर रहे हैं, कभी कहती है 1 साल चाहिए, कभी कहती है 3 साल बाद चाहिए। तो अभी देखते हैं अल्लाह ने जब। बिल्कुल, बिना जिंदगी तो तभी आपकी लाइफ तो कंप्लीट तब होगी ना जब आपके घर में माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे। तो ये कह रही मैं खुद बच्ची हूँ अभी। नहीं, श्योरली हर लड़की का सपना होता है शादी, हैविंग अ फैमिली, खूबसूरत घर, और घर खूबसूरत तब होता है व्हेन यू हैव किड्स। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। Yeah, he I like love my nephews. he love kids. So I love my kids. Yeah, so we'll have a large family for sure, inshallah. गुड गुड गुड। अच्छा, तो फिर क्या अब मतलब आप लोग पाकिस्तान भी रहेंगे आके, या दुबई में घर बसाएंगे, अमेरिका जाएंगी? विना क्या प्लान्स है? प्लान तो ये है कि हमारा तो 3 जगहों पे घर है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है और अमेरिका में भी है। अभी ये है कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो कि तारिक जमील, पहले भी हम जा रहे थे, लेकिन तारिक जमील साहब ने कहा नहीं, अब ये मेरी तरफ से, ये मेरी बेटी है। तो मैं तो फिर उनके सामने कुछ मैंने नहीं कहा, तो मैंने कहा चलो बेटी को तोहफा दे रहे हैं। फिर उम्रे के बाद जो मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो हम अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पे इनकी वाइट वेडिंग सेरेमनी है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि मैं इनकी वाइट वेडिंग सेरेमनी करूँ वहाँ पे। तो वो फंक्शन होगा, डिफरेंट सेलिब्रिटी एंड एम्बेसडर विल बी इनवाइटेड देयर इन वाशिंगटन डीसी। इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम दुबई आएंगे। दुबई में जैसे कि हम पहले से बता रहे हैं कि मार्च में, एंड ऑफ द मार्च हमारे एक फंक्शन होगा। जो रुखसती तो डेफिनेटली वो रुखसती है, लेकिन वो फंक्शन रुखसती हो चुकी है, आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब एक बाकायदा सेलिब्रेशन। हाँ, लेकिन वो फंक्शन हो गया। हाँ, मगर बाकायदा, क्योंकि सब बहनें नंदे सब लोग नाराज हैं, हमें सेलिब्रेशंस करनी है। वो सेलिब्रेशन करेंगे 8 से 10 दिन, और आप सब लोग भी इनवाइटेड हो। उसके बाद डेफिनेटली हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान में एक फंक्शन और करेंगे, क्योंकि हमारे 3 जगहों पे, मतलब 3 कंट्रीज में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ही बेहतर है। वीना बहुत आप लकी हैं माशाल्लाह, आपको एक बहुत ही बाशऊर इंसान, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में आती है, एक बाशऊर इंसान आपको जिंदगी में मिला है। तो बस लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं अभी पढ़ रही थी आपके बारे में, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये इंटरव्यू फ्रैंकली, और आप बेहतर जानती हैं क्योंकि मेरा आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक भी है। लेकिन बहुत से लोग अभी से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी मार्च में ये हो जाएगा, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी तो है ना, ये मार्च में खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, इस तरह की चीजें भी मैंने पढ़ी हैं। हाँ, अल्लाह ना करे इसमें सच। हाँ, आप सही कह रही हैं। बल्कि एक तो किसी नजूमी ने पेश गोई की कि 20 जनवरी तक अगर ये साथ रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। मैंने कहा वाह, हमें तो पता ही नहीं है, लोगों को सब पता है। लोग प्रिडिक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आप हर इंसान को उस नजर से देखते हैं जिस नजर के आप होते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग बसते हैं, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डिसीजंस लिए हैं, और विदाउट एनी प्रेशर। आई थिंक आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माई गॉड, और खुदा ताला का करम है मुझ पे। आई जस्ट गॉट मैरिड, और मैं समझती हूँ दैट ही इज द बेस्ट मैन दैट आई गॉट मैरिड विद इन द वर्ल्ड, एंड आई एम गोइंग टू लिव विद हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंशाल्लाह। स्पेकुलेशंस होती रहेंगी, लोग रूमर्स फैलाते रहेंगे,
but how does that matter to us? बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मेरा ख्याल है कि वीना आपके साथ इतनी बातें हमेशा होती रही, मगर ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट एवर, क्योंकि हमारे दिलों में भी यही ख्वाहिश थी आपके लिए, और बड़ी दुआएं हैं आप दोनों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, परवरदिगार आप लोगों को कामयाब करे, और वीना जिस तरह से चाहती है जिंदगी गुजारना वैसे गुजारे, लेकिन अपने फैंस के लिए कुछ कुछ करती भी रहा कीजिए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपको हम देखते रहें टेलीविजन। नहीं, इंशाल्लाह। आसमा, असल में होता क्या है कि मजहब जो है उसको आप खूबसूरत, आप अपना काम भी कर सकते हैं, मगर आप एक ब्राइट एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो चीजें करें जो आपको 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 खुद आप कंफर्टेबल ना हो। हमारा मजहब जो है वो बहुत ही खूबसूरत मजहब है, और हम इसको फॉलो करते हुए अपने ही इंडस्ट्री में, चाहे हम कोई भी काम करें, बहुत सारी औरतें हैं, दे आर मुस्लिम विमेन, मगर वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। सो द थिंग इज दैट आई कैन स्टिल बी अ वेरी वेरी ब्राइट एग्जाम्पल। सो मैं अपने फैंस को जरूर ये कहना चाहूंगी कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस Veena at all, because Veena is going to be there for you guys. But एक नई जर्नी है, एक नई तरीके से सब कुछ होगा, और एक ऐसा तरीका होगा जिससे ना सिर्फ मेरे फैंस मुझसे खुश होंगे, एंड मेरा अपना दिल भी सुकून में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। और वीना मलिक ने हमेशा लोगों को हैरान किया है, आज भी वो हैरान कर रही हैं और आइंदा भी वो हैरान करती रहेंगी। उन्होंने सही किया है, या जो भी किया है बिल्कुल सही किया है अभी तक, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सही रहे। उनके लिए दुआएं होनी चाहिए। वीना को टेलीविजन पे आते रहना चाहिए, ये वीना कहती है कि वो आएंगी। आप क्या कहते हैं हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बहरहाल अवाम के अंदर वो रहती हैं और अवाम के लिए है, फैसला अवाम का होना चाहिए कि वो किस तरह आप उनको देखना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम भी आपके लिए इसीलिए था। सबने किए हैं अपने फैसले, वीना ने भी किया अपना फैसला, लेकिन कुछ अवाम के लिए भी हो जाए, क्योंकि फैसला अवाम का।